Dharmanagar College Road Guru Gopal Sharoni Amjani Nok Khungsa Simi manlaikha pistol magazine nok khobwi 10 round taja guli graftar nok phak mamla der Dharmanagar thanawa Nebungo police koksil taja nok phang no sung sungitong padimani kitange amtayo oromoro Hasdewo kasamung kuriyo no haboi tongo silairo fekmung falnai rokni simi jengai hodana kebngani yago thangai tongo silairo siring sorobo eba muktri kutuko tongo naikol bedekni branch ro hasdewo silai haboi tongo aboni proof sakangono manlaikha tabuk silai manlaikha Dharmanagar thanani police hoja kokto manorok sawi Dharmanagar thanani police kokti chalo sarigo uttor tripura hasteni Dharmanagar pura porishadni 10 number ward ni college road Guru Gopal Sharoni amjani tongne Raju Debni nogo chakrapmung khlaijaka uttor hasteni alaida police super Jeremiah darlong ni toidul mungo cholika a chakrapmung manlaikha kaisa pistol te kaisa magazine no khobwi 10 round taja guli graftar khlaijaka nok phang Raju Debno uttor hasteni alaida police super Jeremiah darlong shaka manlaikha a pistol Russian namja pistol magazine no khobwi 10 round taja guli manman logi ya phawa jabjakha khongnui mobile tei botaibo shaka poila bukhago sumani yagulo koksa jak Raju Deb shaka asamni dimapurni simi bo o pistol no tumkha That's a 7.62 Russian made সম্ভবত আর 10টা লাইফ রাউন্ড একটা ম্যাগাজিন আমরা উদ্ধার করেছি ওর বাড়ি থেকে আর দুটো মোবাইল ওর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেটা আমরা সিজ করেছি আর এটা আমরা একটা কেস নিচ্ছি ধর্মনগর থানাতে আর এটা তদন্ত চলছে এই বন্দুকটা কোথা থেকে আনা হয়েছিল প্রাথমিক জিজ্ঞাসাই তো বলছে দিমাপুর থেকে নিয়ে এসেছে এখন তদন্তে বেরোবে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে কিভাবে নিয়ে এসেছে koksil taja Raju Debno kebenge Dharmanagar thana o kaisa dharao mamla nahar jakha koksil taja Raju Debno sungmung sungitongo police tamni bagai obhonoteino Raju Deb pistol tei gulino tei faike abo sawe manjakho police party mucher nemungo nongkhorkha tabuk naithe police ni chari nemungo tamkok nongkhori phaino haifano hastewo kasamung koriyono silai hapma abo haino haitewese proof nukjakha Brew report News Today